सुषुम्ना सही जगह ना ये नाकर ये करना सुषुम्ना नाड़ीटा हां इडा पिंगला सुषुम्ना रो अच्छा ये जो होजे माना ये करो गोटे आसीची आगे ये तो भेद करके इथु आसीची कोने हार्ट पकड़ सेटा हार्ट पकड़ गोटे आसीची लगी से सुना हां वो बड़े बाबा जो सहस्त्र गोटे आसीची मिसी के पछपटे आगे इथि मिसीची कोन बोले आ गोटे आसी जे कोठी ना मूलाधार चक्र गोटे जाइए ये स्पाइनल कॉर्ड दाड़े जाए आप ईएनटी ना ईयर नोज थ्रोट हाँ ईएनटी इठू गोटे आसिक अलगा ये जगह हाँ इठू गोटे आसिक इठू गोटे आसी इठू गोटे तीनटा एकाठी होकर पुणी ये ठीक है आज्ञा चक्र उपरू एटा एटा जाइछि उठो एटा हां तम बुझिला हां ये भी मिसिला परे सेटो आसुची कोठी ना इथि तीन तळे ये 6टा को मिसि जाउता आगे 3 2 5 7 6 हां ऊपर रो 3 तळ रो 3 तळ 3 ये 6टा को तो मिसुची सेटा बळे आगे ये हो जनो ना ये निर्देश सहस्र राशि मिसिची ये निर्देश दोछि आगे ये पढ़ ये कर ना ये तो निर्देश दौची या कर बोलिकी एटा जागृत हो जाए जागृत हो गला पर हो या भीतर जो कंपनटा सृष्टि होची सुषुम्ना वाइब्रेशन हो सुषुम्ना भीतर हां वाइब्रेशन होची सीधा आरो 50% जाइकी एकदम ठेलुची आगे 50% आउ 50% भागवान की जाउची कोठी ना शिशुना देकरी आउ से पुणी इथि उल्टा है पंथ बस पंथ जोग बहिष्कार पंथ जोग हां हां स्वर संयोजन तेनो मंत्र तो मुंडुरु आसेला ये जोटा आसेला हां मंत्र संयोजनटा है ए जगह ये निर्देश देना हमको करो कुंडे बंद कर कुंडे तेनो कार्यकारी करबा कुंडे लोक आगे सेमती मंत्रटा पढ़िबो के मनुष्य पढ़िबो ना पढ़िबा बोलरे तार होजी कोन ना एटा एग्जामिन हेइकरी जाउची कोठी ना कोठ आगे कोठु बास जतबे तीन दियाउची ये तीनटा को एक एंती जतबे प्रेशराइज होची नमनीय हो जाउची कंठ नली पड़ जाउची जन मंत्र लेखावा मंत्र मंत्र पुरस्करण जतबे होची सेतबे घर्षण जायते अग्नि ये जो घर्षण शुद्धि हला से घर्षण का परे कंठ काट देकर आसला एटा मंत्र का शुद्ध हला किंतु पवनटा तो भितरु बाहरला ना एटा सिना ताकू देला जे आदेश कोन करियो को मंत्रटा बोला हो पवनटा तो भितरु बाहर हाट गोटे सेही गोटे ये गोटे हां ना ये तीनटा को मिसिकरी तो होउजी यार कंपनटा पड़ी जाउची अधिका एटा उल्टा जे तीनटा को नई जाउची नई करी स्वर योजनाटा कंट्रोल पड़े जाउची आमे भात खाइले पाटिले गोल जीवाटा जति ताऊ नथेली से बाहर आसो बेटी भितु जीवती हां हां सेमती जब ये जो वाइब्रेशन है सृष्टि हला से वाइब्रेशन में कोन हला ये तीनटा को पवन एक ही जीवारो से नई आसला कंट्रोल नई आसी कंट्रोल का मेला है कंट्रोल अधगामी हलाटी अच्छा स्वर नासा ये नमिसले स्वरटा पूरा होनी हबन हबन किंत हबो अच्छा तेनो जत कंठु आसला सेटा किमती बारिश घर्षण अग्नि मेघटा जत घसी होची तादेरो अग्नि बारुची बारिश घर्षण अग्नि
ঘর্ষণ স্বর স্বর যোজ্যতে এই ঘর্ষণের স্বরটা সৃষ্টি আচ্ছা তদন্তর যায়তে গর্ব ছন্দ শ্রুতম প্রকাশিত যেতবে এইটা আসি কণ্ঠ নলীকে ছাড়িকি যেতবে পিঠিকে আসি সেতবে কোটি পাটি মুহ পাখু আসি সেতবে হচ্ছে মানে সে ঘর্ষণটা এতে ইয়ে হচ্ছে সে ছন্দ সৃষ্টি হচ্ছে তাই না অমুক দেবতা অমুক ছন্দ ଅମୁକ ଛନ୍ଦ ଅମୁକ ଦେବତା ଅମୁକ ବୀଜ ছন্দ যোজনা সেটি কণ্ঠর যে ভাইব্রেশন শক্তিটা ইয়ে গুড়ে ছটা সে ଅଛି ছটাରୁ ଗୁଡ଼େ সংকুଚିତ ହେଉଛି ଗୁଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି সেই সাথে ଜଣେ ବୋଲିଲେ খুব ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ବୋଲିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ ତାର କଣ୍ଠର ଦୋଷ କଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଜାକି ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ଜାକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନି ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସ୍ୱରଟା ଭଲ ଶୁଭୁନି ଯେଉଁଟାକ ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲି ତା କଣ୍ଠଟା ଭଲ ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ଘର୍ଷଣ ଜାୟତେ ଅଗ୍ନି ତେଣୁ ଏ ଘଷି ହେଇକିରି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ ହେଲା ଛନ୍ଦ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ସେ ସ୍ୱରଟା ଛନ୍ଦ ଆକାରରେ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସେଇଠୁ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଛନ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ମନ୍ତ୍ରଟା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ମାନେ ଛନ୍ଦ ଯୋଗୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହବ ନା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁ ଛନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧି ହବ ଛନ୍ଦସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ମାନେ ଛନ୍ଦ ଯୋଗୁ ଛନ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଛନ୍ଦ ଦେଇକି ତ ପବନଟା ଅଛି ଆମର ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା ଛନ୍ଦ ମନକୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଛନ୍ଦଟା ଏଇଠି ମନକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଲା ଭାଇବ୍ରେସନ କଣ୍ଠ ନଳିକି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତେଣୁ ପବନ ଅଛି ପବନ ଏଇଠି କ'ଣ କଲା ନା ଇଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ଛନ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଋଷି ଛନ୍ଦ ଅମୁକ ଋଷି ଅମୁକ ଛନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଆ ପଚାରୁଥିଲି ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଏସବୁ ଯୋଉ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଛନ୍ଦ ତ 6-7ଟା ଅଛି ଆଉ ତାର ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ 9 ଛନ୍ଦ 9ଟା ହେଲା ଛନ୍ଦ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ହେଲା 6ଟା ଆଉ ଏତେ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ 9ଟା ଛନ୍ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଏ 9ଟା ଛନ୍ଦରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଛନ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲା ବେଳେ ଜିଭର କାମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିଭଟା ଯେମିତି ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ ତମ ସ୍ୱରଟା ହୁଳୁହୁଳି ପକାନ୍ତି ହୁଳୁହୁଳି ପକାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍ୱର ଯୋଜନା ନା ଜିଭଟା ପବନର ଗତିପଥଟାକୁ ସୁଦଭୂତ ଭାବରେ କରିକି ଛାଡୁଛି ରଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଛନ୍ଦ ସ୍ୱର ଛନ୍ଦ ସେଇଟା ହୁଳୁହୁଳିଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସହିତ ରହୁଛି ତେଣୁ ଜୀବଟା କାମ କରେ ମନ୍ତ୍ରଟା କାମ କରେ ଜୀବ ବେଶୀ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯୋଉ ମୁଖ ବ୍ୟାୟାମ ପା ପୁରା ହୁଳୁହୁଳିଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ କରା ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଛନ୍ଦଟା ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେଇଠି ସେ ଅଟକେଇବେ